Okay ra. At least bugat ako. Yel, ayaw daplin yel. Ayaw just daplin. Ayaw just daplin day. Uy, ginoo ko. At least day bugat akong bag day. Abi gani imong bag. Ako mo ako gikuha. Ako may madala. Uy, kusog na rin. John Paul, first time ni mo na eh. Ana, basta na kayo. Puno yan. Uy! Hala, naday ba? Tawo din ba? Thank you, Dong. Hala. Sumoto siya. Sumoto siya. First time na mo, John Paul? Hello. Chris. Kaya mo kinabuhi, Chris. You want here? No. Go there. Stay there. Okay. Okay, nanata.